जय जगन्नाथ नमस्कार। संस्कृति और सचेतनतार स्वर जीवन आमर दायित्व आमर कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत। आज आम एमती गोटे विषय उपर कथा हवा जहाँ प्रत्येक मनीषर जीवन सहित जड़ित। से विषय होची राग आमर कौन क्षति करे, आमे क्रोधित हो गले आमर कौन क्षति हुए। राग यही दुईटी अक्षर शब्द किंतु यार प्रभाव बहुत बड़। रागरे मनीष एमिति कथा कही दिए जहाँ पाई परे निजे अनुताप करे। रागरे एमिति निष्पत्ति मनीष नहीं जाए जार परिणाम वर्ष वर्ष भोगिबाकू पड़े। रागरे निज लोकं को दूरे दिए मनीष, रागरे निज मनर शांति को हरई दिए मनीष। तेबे प्रश्न होची राग कौन खराब? ना, राग मध्य मनीषर गोटे स्वाभाविक भावना, किंतु राग को आमे किपरि परिचालना करूछंती सेटा होची मुख्य कथा। राग आसीबा आम हातरे न थाई पारे, किंतु राग आसिला परे आमे कौन करिबा से निष्पत्ति आम हातरे। आमे रागिबा कि न रागिबा निर्णय आम हातरे, कारण जीवन आमर, दायित्व आमर। आसंतु गोटे कहानी रु आजिर कथा आरंभ करिबा। गोटे गाँव जड़े लोक रहुथिले, तांको मनटा भारी भल थिला। पड़ोसी को साहाय्य करुथिले, घर लोकों को बहुत भल पाउथिले। कहार असुविधा हेले तांको पाखकु दौड़ी जाउथिले, किंतु तांकर गोटे बड़ दुर्बलता थिला, से खूब शीघ्र रागी जाउथिले। गोटे दिन तांको पुओ कामरू घर को फेरिबार टिके विलंब करदेला। से लोक जनक रागी गले। पुओ घर को आसीबा मात्रे से चित्कार करी कहले, तू कोउठी थिलु? पुओ बुझेबा को चेष्टा कला, किंतु से लोक जनक बुझले नहीं। रागरे अनेक कथा कहीगले। पुओ चुप होक रहिला। से दिन ठारू पुओ तांको सहित मध्य कथा आबा बंद करदेला। किछि दिन परे से लोक जनक बुझिले, मु तो मो पुओ को बहुत भल पाए, ताहले से मो ठारू दूरे जाउछि काहेकि? से लोक जनकर स्त्री कहिला, तुमर भल पाइबा ताकू देखा जाऊ नहीं, तुमर राग ताकू देखा जाउछि। एई कथा से लोक जनक मन को पाइला। लोक जनक बुझिले राग आसीबार समय थिला किछि मिनिट, किंतु से रागर प्रभाव रहिला बहुत दिन। से दिन ठारू से लोक जनक नियम कले, राग आसिले तुरंत काहाकू किछि कहिबी नाही। से प्रथमे चुप रहिबे एई निष्पत्ति नेले। तेणु आमे मध्य एई कहानीटिरू एति कथा शिखिबा, राग आसिले टिके चुप रही जिबा, टिके दूर को पळेइबा। मन शांत होला परे कथा आरंभ करिबा। राग को जितिबा माने अन्य को जितिबा नुहे, राग को जितिबा माने निज को जितिबा। बुझिबा राग काहीकि आसे, आम जीवन को आम मन को राग काहीकि आसे। यार अनेक कारण अछि। केही आम कथा न सुनिले राग आसे, केही आमको अपमान कले आमे रागी जानती, आम इच्छा अनुसारे काम नहेले आमे रागंती, केही आमको भूल बुझिले आमे रागी जानती, घरे असुविधा हेले आम मन को राग आसे, कामरे चाप थिले मनीष चिड़चिड़ हुए आउ रागी जाए, टंका चिंता रहिले मध्य मनीष रागी जाए, ठीक मात्रा निद नहेले मनीष धैर्य कमी जाए आउ रागी जाए। केतेबेले आमे भितरे भितरे अनेक कथा जमा करी रखी दियंती, तापरे गोटे छोट घटना हेले से समस्त जमा राग एकाथरे बाहरी जाए। तेणु जेतेबेले आमे जहा उपरे रागुचंती से ही प्रकृत कारण नुहे। प्रकृत कारण होई पारे जमा होइथिबा चिंता, चाप और असंतोष। राग प्रथमे आमको ही क्षति करे, ये कथा आमको बुझिबाकू पड़िबो। आमे भाबू मु ता उपरे बहुत रागिची, किंतु सत कौन? राग करुथिबा समय रे प्रथमे आम निज मनटी अशांति हुए, शरीर रे चाप बढ़े, हृदयर गति बढ़ी जाए, श्वास द्रुत हो जाए, मन अस्थिर हो जाए। जदि राग बारंबार हुए एवं आमे ताकू नियंत्रण करि पारंती नाही, तेबे दीर्घ समयर चाप सहित यह शरीर और मानसिक स्वास्थ्य उपरे प्रभाव पकाई पारे। तेणु राग को छोट कथा भाविबा ठीक नुहे। राग आमर अनेक क्षति करे। रागरे कहिथिबा कथा मध्य जीवन को बहुत प्रभावित करे। गोटे कथा मन रखंतु, घा शरीर रे हेले औषध रे भल होई पारे, किंतु कथार घा सबु बेले सहज रे भल हुए नाही। रागरे आमे अनेक कथा कहि देउ, मु किछि कहि पारु नाही,
ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ। ଏମିତି କଥା ରାଗ ସମୟରେ ଆମ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ରାଗରେ କହିଦେଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଲି ଠିକ୍ କହିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୁଣିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇ କଥାଟି ରହିଗଲା। ତେଣୁ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇ କଥାଟି 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଟ, ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗ ଥିବା ସମୟରେ ମନ ଶାନ୍ତ ନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅନୁତାପ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା, ଟିକେ ଭାବିବା, ଟିକେ ସମୟ ନେବା। ରାଗ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ଚୁପ୍ ରହିବା, ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଇବା। ସମ୍ଭବ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା। କିଛି ଥର ଏମିତି କଲେ ରାଗ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେବ। କିଛି ସମୟ ନିରୋଳାରେ ବସିଯିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ମୁଁ କାହିଁକି ରାଗିଛି? ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ମୋର ଏହି ରାଗରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ କି? ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ରାଗକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ରାଗ ଆସିବ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଆମକୁ ଚଳାଇବା ଦରକାର କି? ରାଗ ଆମକୁ ଚଳାଇବ ନା ଆମେ ରାଗକୁ ଚଳାଇବା? ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ରଗେଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ରାଗିକି ରହିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ଅପମାନକୁ ନିଜ ମନରେ କେତେ ଦିନ ଧରି ରଖିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିବା, ରାଗରେ ଚୁପ୍ ରହିବା, ଶାନ୍ତ ହେଲେ କଥା ହେବା, ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଗ ଆସିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ କହିବ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କିଏ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ। ତେଣୁ ନିଜ ରାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ରାଗରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନ ଥରେ ମିଳିଛି, ରାଗ ପାଇଁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେବ। ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆମେ ରାଗିବା କି ନ ରାଗିବା, ଆମେ ରାଗରେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା କି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା, ଆମେ ରାଗିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଖରାପ କରିବା କି ନ ରାଗିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମର, କାରଣ ଜୀବନ ଆମର, ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ରାଗ ଉପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆଲୋଚନାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ରହୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ, ଏହି କାମନାର ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।